आज आम +2 फास्ट इयर आर्ट्स कॉमर्स साइंस रो प्रोज रो प्रथम एकक स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ आलोचना करबा जाको लिखिचंती एबजानी एप्तुसेंको। स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ रो माने होची निजो पई ठिया होबा। तो ऑथरनकर इंट्रोडक्शन प्रथमे एबजानी अलेक्जेंड्रोविच एप्तुसेंको इज ए रूसियन पोएट। से होचंती रूस कवि बा जने रूसीय कवि, नोवेलिस्ट से जने औपन्यासिक, एसीस्ट से जने प्राबंधिक, ड्रामाटिस्ट नाट्यकार, स्क्रीन राइटर से होचंती जने फिल्म रो लेखक, एडिटर संपादक एंड ए डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स से होचंती चलचित्र निर्देशक। Have you ever come across a child deserted by parents? आपण केबे एभଳି पिला देखिछंती कि जाको बापा मां परित्यक्त करिसंती? How does he grow up? से केमिते बढ़िथिबो? Who look after his education? तार शिक्षा को किए देखिबो? If you have not come across such an urchin in real life, जदि आपण एभଳି अवहेलित पिला जाको समस्ते उपहास करिसंती सेमति काहाको देखि नाहंती, see the harrowing experiences of growing up in the movie Slumdog Millionaire। जदि आपण एभଳି भयानक एक्सपीरियंस देखि नाहंती तो देखंतु स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी डायरेक्टेड बाय डेनी बॉयल जाको निर्देशना करिसंती एंड को डायरेक्टेड इन इंडिया लवलिन टंडन। आउ इंडिया रो लवलिन टंडन तार सह निर्देशना करछंती। इट इज एन एडेप्शन ऑफ द नोवेल क्यू एंड ए बाय इंडियन ऑथर एंड डिप्लोमेट विकास स्वरूप। जने कूटनीतिज्ञ आउ जने ऑथर इंडिया रो ताको ना होची विकास स्वरूप। से गोटे लिखिचंती उपन्यास क्यू एंड ए से ता द्वारा अनुप्राणित होई कि से मूवीटा करा जायछि। Read the following unit of the text and note how a Russian child has been brought up in the streets। रूस रो गोटे पिला किपरि गोटे छोट गली रु कोन सिखिछि किपरि पढिछि आमे ता पढिबा। In 41 I was living alone in an empty flat in a quiet Moscow street। मॉस्को होची रूसिया रो राजधानी। इन एम्प्टी फ्लैट माने होची खाली फ्लैट। मु 1941 रे मु अर्थात राइटर 1941 रे मॉस्को रे एक शांत शहर रे रास्ता रे एक खाली प्लॉट रे एका रहउतिले। माय पेरेंट्स वेयर डिवोर्स्ड एंड माय फादर वाज समवेयर इन काजाकिस्तान विथ हिज न्यू वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन। मो बापा मांकर डिवोर्स हो जाइतिला। बापा जाई कि ताको नुआ स्त्री सहित काजाकिस्तान रो केउ गोटे जगह रे रहउतिले तांकर 2 जण छुआंक सहित। आई सेल्डम रिसीव्ड लेटर फ्रॉम हिम अर्थात आई सेल्डम रिसीव्ड लेटर फ्रॉम हिम। मु केबे केबे तांको पाखरु चिट्ठी पाउतिली। माय मदर वाज एट द फ्रंट। मो मां युद्ध क्षेत्र रे रहउतिले। She had given up her work as a geologist to become a singer। से भूतत्वविद पद छाड़ी जने सिंगर हबा पई आगभर थिले। सेति पई से भूतत्वविद भाबरे करूथवा तांकर काम छाड़ी देइथिले। एंड वाज गिविंग कॉन्सर्ट्स फॉर द ट्रूप्स माने होची सैन्य मानक पई से कॉन्सर्ट करूथिले जोटा संगीत समारोह। माय एजुकेशन वाज लेफ्ट टू द स्ट्रीट। लेखकंकर शिक्षा तांको गली रे ही सीमित होई रह जाइतला। द स्ट्रीट टॉट मी स्वेयर माने रास्ता मते गाली देबा सिखाइला। स्मोक करिवा सिखाइला। स्पीट इलिजेंटली थ्रो माय टीथ माने दांत मध्य देई गोटे भंगी रे छेप पकेबा मते सिखाइला। एंड टू कीप फिस्ट एट द रेडी
ए हैबिट व्हिच आई हैव टू दिस डे आउ कौन शिखेला मो मुठा को सब बेले प्रस्तुत रखिबा शिखेला जो अभ्यास मोर आज पर्यंत रही। अर्थात लेखक को एसबू खराब अभ्यास गणित शिखेला। I realized that what mattered in the struggle for the life was to overcome my fear of those who were stronger. से अनुभव करथिले जे संघर्ष रे ए जिनिस मैटर करे तांको जे स्ट्रंगर ताको न डरिया पई अर्थात जे शक्तिशाली ताको न डरिया पई। Do you think the narrator was scared of someone in particular? कौन तुम्हें भाबुछ नैरेटर अर्थात राइटर भय करथिबे काहाकू। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द रीजन व्हाट मेड एवरी बॉय स्कैर्ड ऑफ रेड। तबे रेड किए थिला ताको काहेकि सब पिला भय करूथिले तार कारण कोन थिला ए टेक्स्ट को पढो। द रूलर ऑफ आवर स्ट्रीट रूलर अर्थात होची सम्राट वाज ए बॉय ऑफ अबाउट 16 who was nicknamed Red। आम सहरर सम्राट जने थिला जार निकनेम होची रेड एवं तार से 16 वर्ष बयसर थिला। रेड वाज ए बिग एंड बोल्ड सोल्जर बियॉन्ड हिज इयर्स। रेड बड़ पिला थिला कांध गुडा चौड़ा से बयसर तार। रेड वाक्ड मास्टरफुली अप एंड डाउन आवर स्ट्रीट से एने सेने निर्भर बुलुथिला legs wide and with a slightly rolling gait like a seaman on his deck। दोहली दोहली चलुला एपट सेपट होई like a seaman माने नाविक जेपरी on his deck seaman on his deck नाविक जेमती डंगारे थिले जेमती टलमल होइथे सेमती से दोहली दोहली चलुला से काहाकू खातिर करू नथला। From under his cap is peak always at the back of his head। पिक ऑलवेज एट द बैक तार टोपीर आग भाग सब बेले पछपटिक रोला पछ भाग आग भाग को रोला। हिज फोरलॉक ट्रम्बल्ड डाउन इन ए फायरी कैस्केड। फोरलॉक होची केशगुच्छ ट्रम्बल डाउन अर्थात ता केशगुच्छ तलू खसी पड़ता केमती ना फायरी कैस्केड जलप्रपात पानी जमी तलू खसे सेमती वाटरफॉल तार केशगुच्छ तलू खसी पड़ता जलप्रपातर पानी परी। एंड आउट ऑफ हिज राउंड पॉक मार्क्ड फेस थिला अर्थात बसंत रोग गला पर जो चिन्ह रही है पॉक मार्क हुए से चिन्ह थिला। एंड ग्रीन आईज तार नेलिया नेलिया आखि थिला लाइक ए कैट्स ता बिल्ली परी देखा जाउतला। स्पार्कल्ड विथ स्क्रॉन फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवेयर आउ से तिरस्कार भंगी रे सबुआडे चलुला क्या खातिर न कला परिका तिरस्कार भंगी रे सबुआडे चलुला कौ जिनिस को क्या खातिर करनथला। 2 or 3 lieutenants in peaked caps back to front like red stripped at his heels। तार 2-3 जन चेला तार 2-3 जन थिले से माने कैप ता परिका पिंधुथिले उल्टाई आउ से माने ता पाद को अनुसरण करी चलुथिले। रेड जुआर जाउथिले से माने ता सहित जाउथिले। रेड कुड स्टॉप एनी बॉय एंड से इम्प्रेसिवली दैट वन वर्ड मनी। रेड कहा भी कौ पिला को भी अटकई दे पारुथिला और कहि पारुथिला गोटे शब्द टंका। हिज लिeutenants वुड टर्न आउट द बॉयज पॉकेट्स तार जो लिeutenants थिले जो सहयोगी वा चेला जो माने थिले से माने से पिलाटीर पॉकेट रे हाथ पसैकी टंका आनुथिले। एंड इफ ही रेजिस्टर्ड दे बेट हिम ऑफ हार्ड जदि से किछि कहउथिला बा प्रतिरोध करूथिला से माने ताको जोरे माड मारुथिले। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ रेड समस्ते रेड को भय करथुले। सो वाज आई तो लेखक मध्य भय करूथिले। आई न्यू ही कैरिड ए हेवी मेटल नकल डस्टर इन हिज पॉकेट। लेखक जानी थिले से ता पॉकेट रे गोटे हेवी नकल डस्टर रखुतिला। नकल डस्टर होचे पंचमुखी। हेलो स्टूडेंट्स, if you want to connect with me then you follow me on Instagram and send me friend request on Facebook. Does the narrator have an encounter with Red?
ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ରେଡଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି କି? ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଡିଡ୍ ହି କମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ରେଡ୍? କେତେଥର ରେଡ୍ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର୍ସ ୱିଥ୍ ରେଡ୍? ରେଡ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତର ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ତାର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ এই ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଠ୍ୟକୁ ପଢ଼। I wanted to conquer my fear of red, so I write a poem about him. ରେଡ୍ ପ୍ରତି ସେ ଭୟକୁ ମୁଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଲେ। କିଏ ଲେଖିଲେ ନା ରାଇଟର ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲେ। ସେ ରେଡ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଲେ। This way my first piece of journalism in verse. verse ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ଏହା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକତା ଲେଖା ଥିଲା। By the next day the whole street knew it by heart and ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପରଦିନ ପୁରା ସହର ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ସେ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ହେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ରେଡ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେ କବିତା ପଢ଼ିକି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। One morning on my way to school I suddenly came upon Red and his lieutenants. ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ରେଡ୍ ଆଉ ତା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଲି। ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ବୋର୍ ଥ୍ରୋ ମି। ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ଆଖିରେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଗିକି ଚାହୁଁଥିଲା। ଦ ପୋଏଟ୍ ହି ଡ୍ରଏଲ୍ଡ ସ୍ମାଇଲିଂ exalted with triumph. You write verses, do they rhyme? Poet କବି ତୁମେ ସେୟା କହିଲା ଆଉ ନିଷ୍ଠୁରତା ସହିତ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଲା। ତୁମେ କବିତା ଲେଖୁଛ, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଦ ସଂଯୋଜନା ଠିକ୍ ରହୁଛି? ରେଡ୍ କହିଲା। ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ darted into his pocket and came out armed with his knuckle duster. ରେଡ୍ର ହାତ ପକେଟକୁ ଗଲା, ସେ ନକଲ୍ ଡଷ୍ଟରକୁ ହାତରେ ଧରି ବାହାରକୁ ଆଣିଲା। It flashed like lightning and struck my head. ସେଟା ବିଜୁଳି ପରି ଝଟକୁଥିଲା, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କଲା। I fell down streaming with blood and lost consciousness. ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ, ଆଉ ମୋ ଚେତା ହରାଇଲି। This was my first remuneration as a poet. ଏହା କବି ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଥିଲା। I spent several days in bed. ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ କରିଲି। When I went out with my head still bandaged. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ତଥାପି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥିଲା। I again saw red. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରେଡ୍କୁ ଦେଖିଲି। I struggled with myself but lost and took to my heels. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ରେଡ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୋ ନିଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କଲି ବଟ୍ ହାରିଗଲି। ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଟୁ ମାଇ ହିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାରିଗଲି। ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଆଇ ରୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ମାଇ ବେଡ୍ ବିଟିଂ ମାଇ ପିଲୋ ଆଣ୍ଡ ପାଉଣ୍ଡିଂ ଇଟ୍ ଇନ୍ ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ impotent fury at my cowardice. I made up my mind to vanish it at whatever cost. ଘରେ ଆସି ବେଡ୍ରେ ଗଡ଼ିଲି, ତକିଆକୁ କାମୁଡ଼ିଲି, ପାଉଣ୍ଡିଂ ମାନେ ହେଉଛି ବାଡ଼େଇଲି, ଲଜ୍ଜାରେ ଭୀରୁତା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲି, ଶକ୍ତିହୀନତା ଅନୁଭବ କଲି। Fear of red or his cowardice. ଭୟ ନା ତାଙ୍କର ଭୀରୁତା। Which was more important for the narrator to deal with?
ରାଇଟରଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ମୁକାବିଲା କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? What method did the speaker choose to deal with his fear? ସେ ତାଙ୍କର କୋଉ ମେଥଡ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଡରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ? Did he succeed in his attempt to conquer fear? ବକ୍ତା ତାଙ୍କର ଭୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ସେ କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ? Read the following unit of the text and for the answer. यार उत्तर जानिया पई ए यूनिट को आमे पढ़िबा. I went into training with parallel bars and weights. से निजको ट्रेन करिया पई चेष्टा कले जेहेतु से भीरुता अनुभव कले तो से निजको ट्रेन कले कोतरे ना पैरेलल बार्स. पैरेलल बार माने कोइ परिबा में जो वेट माध्यम रे जो ड्रम्बल माध्यम रे से जिम कले गोटे प्रकार कोइ परिबा निजको ट्रेन कले जिम करके. आफ्टर एवरी सेशन आई वुड फील माय मसल्स दे वर गेटिंग बिगर. प्रत्येक समय पर से अनुभव करुथिले जे तांकर मसल गुड़िक बड़ होता बट स्लोली धीरे धीरे बड़ होता. देन आई रिमेम्बर्ड समथिंग आई हैड रीड इन ए बुक अबाउट ए मिराकुलस जापानीज मेथड. तेरे तांकर मन पड़ा गोटे बही पढ़ी जोटे जापानी मेथड थिला को विषय ना रेसलिंग व्हिच गेव an advantage of the weak over the strong. केमती जने weak जने strong को हराई परिबा परास्त करि परिबा से विषय से गोटे जापानी मेथड रो गोटे बही पढ़ी. I exchanged a week's ration card for a textbook on jujitsu. से जो बहीटा थिला jujitsu ता पई से गोटे सप्ताह रो राशन कार्ड को एक्सचेंज करथिले. फॉर 3 weeks आई स्टेड एट होम. से 3 सप्ताह जाए घरे रहिले प्रैक्टिसिंग विथ 2 अदर बॉयज. देन आई वेंट आउट. से 2 जनक सहित प्रैक्टिस मध्य करिले तापर से बाहर को बाहरिले. रेड वाज सिटिंग ऑन द लॉन इन आवर यार्ड. रेड तांकर यार्ड रे बसतिले अगणारे. प्रिंट इट ओन होची गोटे प्रकार कार्ड गेम से खेलुथिला विथ हिज ल्यूटेंट्स माने ता सहयोगी बा चेला मानक सहित खेलुथिला. ही वाज ऑब्जर्व्ड इन द गेम. से पूरा गेम रे संपूर्ण रूपे मजी जाइथिला. फियर वाज स्टिल डीप इन मी. भय तथापि मो भीतर गभीर भाव थिला. अर्जिंग मी टू गो बैक. तथापि मते प्रबोताउथिला पछकु फेरी जाय भाई भय. बट आई वेंट अप टू द प्लेयर्स. बट मु से जो खेलाड़ी मानक पाखु गली एंड स्कैटर्ड द कार्ड्स. मु जोरे गोटे गोईठा मारिली कार्ड सब विच्छुरित होई पड़िला. रेड सरप्राइज होई कि मो दृष्टता देखिला मुझे कार्ड गुड़ी को केमती मारिली. ही गॉट अप स्लोली प्लेइंग बीट एट यू आर लुकिंग मोर. से धीरे किना उठी पड़ी पचारिला तुम्हें आउ चाहुच. से भयरे पचारिला पूर्व परिका ता हाथ पंचमुखी पई ता पॉकेट भीतर को गले. But I made a quick jabbing movement and red howling with pain and kicked a started. से जो jabbing movement सिखिथिले से जो जापानीज टेक्निक सिखिथिले से अप्लाई करिले अर्थात गोटे प्रकार माड मारिले तांको. रेड जंत्रणा रे चिल्लाई माटे बॉडी बुलिला. At my impudence after my recent fight. Bewildered, he got up and came at me, swinging his head furiously from side to side like a
ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଉପରକୁ ଉଠିଲା he ଓ asked ଚକିତ ହେଲା menacingly. ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପାଗଳ ଷଣ୍ଢ As ପରିକା। I before, catch his his hand wrist and dived into squeeze his pocket slowly. for the ମୁଁ knuckle ତା duster. ରିଷ୍ଟକୁ ଧରି ମୋଡ଼ିଦେଲି। As I had read in the book, ସେ ବହିରେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲି, until the knuckle duster dropped from his limp finger. ତା injured ହାତରୁ knuckle duster ନ ଖସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି ମୋଡ଼ି ଚାଲିଲି। Nursing his hand, ସେ ତାର ହାତକୁ ସାଉଁଳିଲା। Red fall down again, ସେ ପୁଣି ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। He was sobbing and smearing the tears over his pockmarked face with his grubby fist. ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲା ମଇଳା ମୁଠାରେ। grubbing fist ସେଦିନଠୁ ରେଡ୍ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ ସହରରେ। And from that day on, I knew for certain that one need not fear the strong. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଦିନଠାରୁ ଜଣକୁ ତାଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। All one need is to know the way to beat him. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେ ୱେଟା ଯେମିତି ବିଟ୍ କରିପାରିବେ। For every strong man there is a special jujitsu. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଜୁଜିସୁ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ବହିଟା ହେଉଛି ଜୁଜିସୁ, ଯୋଉଠି ଜାପାନିଜ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି। That What day, I Red also ceased to be learned the on this monarch of our occasion street. was that to be a poet, ଏବଂ ସେ ଅକେଜନରେ ସେ ଶିଖିଲେ ଜଣେ କବି ହୋଇକି ମୋତେ ଖାଲି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ନୁହେଁ। I had not only the right poem but know how to stand up for them. ଏହା ସହିତ ଜାଣିବା ଦରକାର କେମିତି ତା ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।